हाथी सवारी केनता चिकचिकौचे आपण माने देखि परछन देखुन कलर देखुन ई कलर देखि तो दिल खुश लागि जाउचे आमो गा पिंक रे कॉफी देखुन ई कलर रे तो देखबाटा मुश्किल ही नुहे का कहबे जे पूरा नामुमकिन है ई साड़ी तो पहला नु ऑर्डर हबा पहला नु क्या देखुन जे पाइछन लकी ही जिबे बिजू आज्ञा जुहार तो स्पेशल कलेक्शन केनो स्टार्ट करछन आज्ञा आज थान देखाबा थान रु कम दाम रो अच्छा इथि ब्लाउज पिस ना আছে अच्छा देखुन इथि ब्लाउज पीस नाई आसे देखि पारले मात्र 2800 तो यहाँ दे रेट कमी छे पूरा अच्छा मात्र 2800 मात्र 2800 दाम कमी छे देखुन आर गुडी वैरायटी धड़ी वाला देखो এটা আঁচল আছে এটা দেখে सुमति रे लाल 3000 তো 3000 टंका जल्दी जल्दी बुक करुन ई सब कलेक्शन घिनबार लगी स्टार वाला थान है देखुन थान कलेक्शन स्टार वाला शीतल षष्ठी रज स्पेशल कलेक्शन 2800 मात्र 2800 देखुन इथि ब्लाउज पिस ना আছে नहीं आसे हां मैचिंग करूं कहले हम दे देबो दे देबे एंड जोड़ी जोड़ी कहले भी मिलबा मिली पारबा अच्छा देखुन इतर काम 2600 मात्र 2600 रे थान देखुन बिना ब्लाउज पीस 100 नंबर सूता अच्छा पूरे नंबर नहीं कहबा अच्छा देखुन 2600 टंका बढ़िया अरे भाई ई साड़ी रो चमक देखुन चमक केनता আছে गुटे साड़ी रे दुई दुईटा कलर रो चमक मिलुचे पूरा पार्ट बोलबे पूरा पार्ट लिखे ना इटा भी 2600 टंका तो कमेंट करी बताबे कहार कहार एरिया रे शीतल षष्ठी तिहार अछि देखो एटा 2900 या देखुन खाली 2900 इथे ब्लाउज पीस ना আছে ब्लाउज पीस इथि मैचिंग कहबेला हम दे नहीं आसे ठीक जरूर 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 हाँ रेट नहीं बता लिया क्या इटा 2900 कर 2900 इटा 2700 अच्छा एटा अब थान আছে आप मन को मैं बहुत बहुत स्वागत शुभेच्छा जनाऊे संबलपुर शीतल षष्ठी तिहार के आप मैंने बहुत मात्रा रे आसबे देखी इटा 2500 ओडिशा नहीं पूरा इंडिया रे फेमस है এখন 2500 इटा देखुन कलर देखुन कलर 2900 घाय नहीं लगी ई सब कलेक्शन बुक हेवा लगी ई सब घाय रे बुक अछि क्या देखुन डिजाइन देखुन मेरून मुह 3000 तो मात्र दाम जान ले इथर कणा भारी बाग्या इथर देखुन केते शाइनिंग वाला আছে शाइनिंग वाला देखुन स्टार भी আছে शाइनिंग वाला कलेक्शन 3500 अच्छा देखुन इटा सिंगल बॉर्डर है गुलाब फुल मॉडल नहीं क्या 2900 पूरा दाम गिरी छे पूरा दाम गिरी पूरा उतरी 3000 थिला 3100 200 टका लेखा कमी छी या देखुन ई कलेक्शन पक्का जानू थबे आप माने इतार दाम 3000 टका 3000 मात्र दो तीनटा कलर आसी जीवा अच्छा इधर जुड़े कलर আছে देखुन आउटे रेड कलर भी আছে इधर रेड कलर भी আছে आउटे रेड आसबा नहीं के ठीक आप मैंने सब भेराइटी देखी पारछन कारण नुआ आसी छे या देखुन मात्र 3000 टका मात्र 3000 टंका एंटा कहले बहुत टाइम আছে এখন 300 400 পিস আছে या देखुन शानटा कहले देखुन 3000 टका ई कलेक्शन देखुचन इटा 3000 लागबा आप मन को तेहरू देखुन ई साड़ी के इटा भी 3000 इटा भी 3000 टंका ई सब थी ब्लाउज पीस ना আছে एक्स्ट्रा कहले मिली जीवा पूरा मैचिंग ए काम मिली जीवा अच्छा आ दु चार तो भल देखबा ठीक जुड़ी ही के रहबे आप माने देखुन ई कलेक्शन 3400 खाली 3400 3400 देखुन बाछी बाछी देखुचन मिलन काम थई करी बहुत सुंदर कलेक्शन होइछे
3500 3500। আচ্ছা দেখুন মডেল মডেল দেখুন লুভেই যাবে আপনার মানে 3500 3500। এটার আউটে কলর আসবে। আচ্ছা দেখুন পুরো আপনার ভালসে দেখামি ফুল বঢ়িয়া। 3500 ये टिके थान देखामा হুম ফের থরে থান দেখামা फिर थोड़ी थान ब्लाउज पीस वाला की ब्लाउज पीस वाला ব্লাউজ পিস वाला 120 नंबर 100 করে ওহো এটা ফাইন সুতা আসবা पूरा আর ব্লাউজ পিস भी আসবা। ब्लाउज पीस भी আসবে। আচ্ছা দেখুন আপনার মানে যেনতা দাম দেবে হেনতা জিনিস भी পাইবে। 3500 3500। এটি ব্লাউজ পিস বলছি। আচ্ছা ହେଲା ইথি ব্লাউজ পিস আসবা আসবা দেখামা ইতার কাম দেখুন পুরা ফাইন সুতা কলেকশন আর ব্লাউজ পিস वाला কলেকশন পুরা কাম দেখি পারছন 3600 3600। আপনার স্ক্রিন রে দেখুন কেনতা দিশুছে ই শাড়ি তার আউটে কলর আসবা। মস্ত কলর হয়েছে দেখুন দেখুন ই কলর বেশি লুভনিয়া হয়েছে দেখুন তেহরু তেহরু দেখুন দেখুন 3500 খালি 3500। হুম দেখুন 3500 দেখুন 3500। এটি ব্লাউজ পিস भी আসবে। আচ্ছা এসে সবটি ব্লাউজ পিস আসবা। যেন থি ব্লাউজ পিস আসবা আগে আগে ক্লিয়ার করুছন। এখন তার ব্লু কলর কি আসবা ঠিক জানা কবে আমি ফুল ফটো দেব। ঠিক দেখুন এটা দেখুন বাপ রে বাপ अब कैश एंड डिलीवरी ना बहुत लोग पचरुछन कैश एंड डिलीवरी अच्छे के आइए आप कैश एंड डिलीवरी नहीं अपन प्रत्येक वीडियो रे बतौछन प्रत्येक वीडियो रे बताउछु तथापि पचरुछन कैश एंड डिलीवरी ई थोड़ा लिखी दमा आज्ञा हां पूरा लिखि देबे आज्ञा कर शॉप रे कैश ऑन डिलीवरी सुविधा नै न ओनली प्रीपेड 3800 3800 कहला जे जेन जिनिस जेन सुविधा इने नै न से फिर रिप्लाई देबा को आज्ञा कर को बहुत असुविधा होछि। बढ़िया कलर देखुन कलर के तो अच्छे गॉर्जियस দেখুন দেখুন एटा जेंटा रेट कहूछु पूरा फिक्स रेट कहूछु मुलेई की दुकाने नहीं को अच्छा फिक्स रेट पूरा को पूरा फिक्स रेट 3600 लोगन लागि आसबा ताको लागि किछि कम होबा हंती कम नहीं अच्छा अच्छा किछि कम नहीं माने देखुन आज्ञा करे ठीक रेट दउचन आ लिखिजन काना होलसेल प्राइस ए फिक्स रेट देखुन कोटी कोले हमें कोटी करी भी दउछु रे अच्छा ना कि बढ़ाई के काटी दउ हां हां केहे भी निजर हाथू नहीं दियन सेटा अपन माने जानिथन इछि ब्लाउज पिस सब छेबे हेंता झांसा रे नहीं पड़ुन। देखुन कलेक्शन 4000 टका 4000 इने 1500 बढ़ाई लिखि दे स्टिकर घर के आसले 1000 काटी कि सब ई दरकार नहीं ओह हमर 1050 थला बोलबे नहीं कि देखला हमर किछि नहीं हां हां एटा होलसेल दुकान होलसेल हां या देखुन बुल्लू बिजू कहले सब जानि का सब जानिचन संबलपुर बड़बाजार कुष्टापड़ा रे बुलू मेहर बिजुमर कहले सब जानिचन जहाँ को भी बताबे घर देखिए देवे। या 3800 3800 अच्छा या टिके धड़ी वाला देखबा धड़ी वाला देखामा अच्छा आपण माने खाली जुड़ी ही रहबे मोर अनुरोध है देखुन प्रभा मॉडल डार्क कॉफी ग्रीन कॉम्बिनेशन रे देखुन 4600 4000 देखो रेट पूरा कोहा होचे कुहा होचे रेट कोहा होचे लिखा भी होचे फेर भी 5000 आपण माने पचरी करी निजर समय के खयत नै करू एटा जेतले जन पचरो जन ना सोगा भी हे पचराला भितरे आपण मानकर पचराला भितरे आउ के घिनी नै येउचन ब्लाउज पिस वार गोले आपण माने जिनिस देखले दाम जानले पुसौचे बजेट होचे संगे संग बुक करून स्क्रीनशॉट दे करी देखो जा वार गोले एटा दु चार जन पचरे थिले स्टॉक होइतला आगे आसी जे देखो जेले मेसेज करबे ठीक तेहरु आया देखुन ई मॉडल 4500 टंका 4500 देखुन 4500 ब्लाउज पिस भी अछि ई सब ठी ब्लाउज पिस भी आबा ठीक देखमा काना बाहरी बाजी देखुन 4000 टका खाली 4000 वाओ दिल खुश लगी होचे इथरा रेट माने मस्त रहू जे लेकिन रेट माने एक नंबर अछि यार इरा 4200 थिला 4000 हिते देखुन प्रत्येक साड़ी रे 200 300 200 300 लेखा कमी छी देखुन लाइट कलर रे मस्त लागबा इटा 4000 टका
4000 ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଟଙ୍କା। হ্যাঁ দেখুন ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଅଛି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଅଛି। ଅଛି ହୁଁ, 4000 ଟଙ୍କା ଖାଲି 4000 ଟଙ୍କା। ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଦେଖ ଉঁচା ଦାম ବାଲା ଦେଖବା দেখুন ই মডেল 4500 ଏଇଟା ଆର ଥର ଦେଖେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟକ୍ ହେଲା ଆଉ 2-3 ଜଣ ମାଗିଥିଲେ ବି ପୁରେ ନେଇ ପାରିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆସୁଛି ନା ହପ୍ତାକୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ पूरा फाइन सूता कलेक्शन आए 4500 जेन माने पाइचन टिके फीडबैक दोन केंता जिनिस पाइचन ବୁନୁ ମେହର ଦୋକାନ କେମିତି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଟିକେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ फीडबैक देबे जरूर देबे आपण माने। ସାବିତ୍ରୀ ମାସରେ ତ ଶାଢୀ ମାନେ ନେଇଯାଅ ସବ ପିନ୍ଧି ଯାଅ आज्ञा ଜଣା ପଡବା କେମିତି ବାହାରୁ ଜିନିଷ क्या देखुन 4500 क्या देखुन एंता नहीं जे आपण कमेंट करबे कमेंट के हाइड करा जीवा डिलीट करा जीवा जहाँ कमेंट करबे आपण माने देखबे। देखुन संबलपुरी एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल से सब काम नहीं हुए 5800 5800 पूरा कपड़ा पूरा फाइन ଅଛି कमेंट सेक्शन आपण मान कर लागी है देखो है देखुन कमेंट करू ना कहू देखुन 5.5 5,500 केटा আছে 5,500 टंकार कलेक्शन कुठी भीतर सबटा আসবা ई सबथि ब्लाउज पीस আসবা आसी जीवा। এক মিনিট अच्छा अरे वाह डबल बॉर्डर ডবল বড় मॉडल গুটে দেখে হচ্ছে তার কলর মানে আসবা ठीक आप माने कलर माने देखी देबे पहला ई कलेक्शन देखि नन। কেতে কলছিল 5 বড় 5 দুই ছিল দেখি দিবে আর তোর पुरना वीडियो चेक कर नेबे 5,200 पक्का थी भाईटा लेकिन इथर 5 ही छी 5 কলর মানে कलर माने देखुन कलर माने है देखुन 5,200 रु 5,000 है छी ডাইরেক্ট 5 হইছে डायरेक्ट 5,000 ही छी। लाभ उठोन ई मौका अपन को मासे 2 मास तक ही मिलवा এই 15 দিন 15 दिन आ गया ফের লোকন আসিলে শীতল ষষ্ঠী লোকন আসলে ফের স্টার্ট शीतल षष्ठी लगन लागले फिर रेट हाई हवा রেট আই ओ भाई অষাঢ় মাস তো প্রভাব পড়ে अच्छा बेले आउ उतरी बार चांस नहीं ना এই 15 দিন দুই হপ্তাহ खाली 15 दिन खाली 2 हफ्ता এটা 6000 भाई 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 যাত্রা পরে রেট কমবা টিকে फिर रथ यात्रा पर फिर टी कंपनी के এই কলর বি আছে है देखुन कलर देखुन এই কলর বি আছে 5000 টাকা খালি आप मानकर लगी खाली 15 दिन टाइम अच्छी बिहा पार्टी यदि आसवा के चाहूचन तो आसुन रेट तो हेंती कमीचे तार संगे संगे किसी स्पेशल रेट भी लागबा बिहा पार्टी को। বিয়া পাটি কো हम्म এটা ডিমান্ড শাড়ি हाँ हाँ देखुन डिमांड साड़ी नहीं के देखुन डिमांड साड़ी এটা খুলি দিছে 5200 5,200 200 5300 চলে এটা দেখি टंका। अच्छा ये देखुन डिमांडिंग कलेक्शन हल्का फुल्का रे नहीं भाबे ई सब कलेक्शन सब डिमांडिंग वैरायटी है তিনটা কলর আসবা 3टा कलर 5200 বিলস পিস বি আছে না माने 300 टका कमी जाए কমই চাই মিলো না देखुन সবটা हाँ देखुन इतार दाम यहाँ दे आप माने जानबे चमकी जीबे केते थिला और केते अच्छे 6700 हाँ देखुन 7,500 जहीं गले 7,500 6,700 लाभ उठोन प्रचुर लाभ उठोन ये देखुन কলর মানে कलर माने देखुन কলর মানে এখন কেনটা আছে इटा टिके अधिका है बोधे आज्ञा না এক সমানে समान সমানে अच्छा 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 আপন জয়েন করে নেবে ये देखुन টিক মারি করে পঠুন हाँ কি কে যদি আসুজন তো স্ক্রিনশট ঘিচি গিয়ে আসু अच्छा 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 স্ক্রিনশট নেই কি स्क्रीनशॉट नहीं गिरी आसुन নেই काहे थिले कि कहूजन आप मान को मी जणे दोचे রেট শুনতে রেট আমি যেতে রেট কହୁଛୁ এତିକି ଦଉଛୁ केते लोग कहूचन इनके आसला परे वीडियो रे बढ़िया जिनिस देखौचन कम दाम बतौचन आ इनके आला परे दाम बढ़े दोचन ବହୁତ ଜଣ ଅଛ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଲାଇଟ୍ ଦେଖୁନ କେତେ ଲାଗିছে ବଢିଆ ବଢିଆ ଶାଢୀ ଦେଖଉଛ ନା ଘରକେ ଆସିଲେ ନାଇଁ ଆସେ ଶାଢୀ अच्छा ଏଇଟା ଯେନ୍ ଦେଖଉଛୁ ଭିଡିଓ ଯେନ୍ ବନଉଛୁ ଏଇଟା କଷ୍ଟମର ଲାଗି ବନଉଛୁ ଲୁକାବାର ଲାଗି ବନଉଛୁ इटा एंटरटेनमेंट लगी बना हो जाएगा जा सब आप मान कर लगी এই গুটা খালি 7000 পড়বা ई गुट को হ্যাঁ বাকি 7000 সব हाँ ई थी देखुन सप्ताह माने नहीं पड़ी देखुन लेकिन हेती सप्ताह पड़ी छी हाँ କିଛି ଜାଣି ପାରବେ हाँ देखुन କିଛି ଲୁକା ଛୁପା କିଛି ନା हाँ देखुन এটা দেখো
6200 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 6200 6200 ଟଙ୍କା। ଆଉ 15 ଦିନ ଅଟକି ନଉନ୍ ଇ କଲେକ୍ସନ 300 ଟଙ୍କା ନୁ ଅଧିକା ପଡବା। 6200 6200 দেখুন। यहाँ भी आओ 5टा दुकान पे ट्रायल करबे रेट माने सुनबे तापरे आबे হ্যাঁ 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 দেখুন 5.5 5.5 5.5 দেখুন কেনতা কাম রହୁଛି। এটা ওয়ার করছে হুম 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 এটা ওয়ার করছে ওয়ার করছু নি আছে নি 5000 হ্যাঁ ওয়ার করছে পুরা বেশ লিখে দাও। বেশ 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 এটা ওয়ার করছে 5800 5800 টঙ্কা। এটা দেখুন আচ্ছা দেখুন ই শাড়ির ধড়ি দেখুন। ধরে দেখুন না কাম দেখুন হুম 7.5 7,500 টঙ্কা। इधर আছে পুরো এক সেক দেখাবি রুম হুম দুই চারটা দেখলে তো ইহা দেখা না ভিতরিয়া কলেকশন দেখমা সিক্রেট কলেকশন সিক্রেট কলেকশন যেনটা কি আগে ঘরে সহজে নেই দেখুন। আরে ভাই এটা কটন টিস্যু আজ্ঞা না না सुतर है पूरा सूता है। पूरा सूता है जाके स्टैंडर्ड दरकार पूरा सिंपल डिजाइन है पूरा स्टैंडर्ड अच्छा पूरा सिंपल डिजाइन रे स्टैंडर्ड साड़ी। स्टैंडर्ड হুম 6300 আজ্ঞা এতকিরি হেভি থাই করি 6300 টাকা এ দেখুন আউ দুবারা পাইবে চান্স নাই ন এটা মৌকা है দেখুন দেখুন। শাড়ি মানে যদি কলর ছাড়ি গলা 2 লাখ পড়ে वापस ধুইলা কপড়া वापस रिटर्न ওয়াপিস ধুইলা পরে 2 लाख 6300 টাকা की गारंटी दो 6300 দেখলে দেখুন নাম কোসি দেখুন কলর দেখুন ওহো হো आंबो आडिया আম্বুয়া দেখুন এটা বঢ়িয়া কলর এইটা আসিছে গোটে নূয়া কলর দেখাবাকে মিলিছে দেখুন খুশ লাগলা ই কলর দেখি করি তেহরু তার আউট কলর এটা আছে আর গোটে কলর হুম। আরে ভাই দুহি কলর তো পুরা ঘায়ল করে নউছে। এটা দেখুন হুম দেখুন মডেল দেখুন মডেল মন্দির চক্র এটা 8000 টাকা সেটা 8 পড়বা আপনি যেন ধরিছন आंबो आडिया আম্বুয়া ডিজাইনটা 8 8 আচ্ছা 8000 8000 দুইটা আটা আছে হুম দেখুন 7.5 7,500 আচ্ছা দেখলে দাম भी জানলে দেখমা কানা বাহার বাজি ওয়াও দেখুন এটি ওয়ার করছে বহুত বঢ়িয়া পুরা অফিসিয়াল লুক দউছে। দেখো ওয়ার করছে হুম এটা भी 8000 তো 8,000 টঙ্কা হুম। আচ্ছা এ দেখুন যেটা টিক মারবে হুম সাং সাং হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাবে স্টক আউট হয়ে যাবে তো হুম হাতে তেহরু তেহরু তিন আছে আজ্ঞা করে বাছুচন বঢ়িয়া কলেকশন এটা भी 8000 এ দেখুন হাতি সবারি হাতী সবারি কেনতা চিকচিকৌছি আপন মানে দেখি পারুছন। ওয়াও 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 আঁচল দেখি করি আত্মা শান্তি হয়ে গলা 8000 টাকা 8,000 টঙ্কা। তার আউট এটা আছে এটা ওয়ার করছে তো ইথি ওয়ার্ক আসবা কিছু ওয়ার করছে দেখুন কলর দেখুন কলর ই কলর দেখি করি তো দিল খুশ লাগি যাচ্ছে। হুম কেটে দেখুন ওয়ার করছে 8.5 ফাইনাল প্রাইস। হুম। হুম মহল বেটা উঠে দেখো তো দেখমা আজ্ঞা ঘরে ভিতর আড়ু কাই কলেকশন আনুছন আছে দেখুন আসিগলা অপমান কর লাগি পুরা ঝাকাস ঝাকাস কলেকশন দেখুন 7.5 7,500 রে আমো গাঁ পিঙ্ক রে কফি পিঙ্গিরে কফি সহজে আসে না সহজ রে নাই আসে দেখুন কে দেখুন নেই যাও যাহাকু যেনটা ভাল লাগুছে দেখুন কলর দেখুন কেনটা কলর মানে দেখুন বিউটিফুল লাগলা এথর सब ट्रेडिशनल साड़ी बनी होछ ই সব ট্রেডিশনাল কলেকশন ट्रेडिशनल দেখুন ই কলর রে তো দেখবাটা মুশকিল হি নুহে কা কহি যে পুরা নামুনকিন है কলর সহজে আসে না সব কলর সহজে নাই আসে দেখলে ইয়ার সবটা দু চারটা দেখাও সবটা উপরে দেখমা নাকি হ্যাঁ দু চারটা বেছে নে দেখো গুটে ভিডিও রে সব প্রকার কলেকশন দেখামা। স্টার সবটা হুম কিন্তু দেখুন। সবটা মানে কহলে পুরো ভরিছে মন হুম 7800 খালি स्टार शॉप का 7800 খালি 7,800 এ দেখুন অতি কমরে 8,000 নাই দিলে নাই নাই মিলবার ই সব কলেকশন এটা কোন এটা ওয়ার করছে
হুম দেখুন দেখো এটা ওয়ার্ক আছে হুম দেখলে দেখলে পুরা সফা কাম বালা है ওয়ার্ক আছে 8500 খালি 8500 এটা অফার টাইপর রেট আছে হুম বুঝলে হুম লেভেলে ऑफर नहीं कोई करो हमें ऑफर टाइप रो रेट टाइप रो रेट है नहीं बहुत हमें नहीं करो অফার हाँ 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 ऑफर भी आओ जितनी करे रेट होছে ऑफर नु जीती गरी रेट আছে हाँ जे বুঝিছন তাঙ্ক লাগি ফায়দা है আর যে নাই বুঝি তাঙ্ক লাগি লস এটা है भी ওয়ার্ক আছে হুম কপড়া এক নম্বর ভাই एक नंबर है नहीं কপড়া কো দেখুন एक नंबर 10200 10200 अरे भाई দেখুন ডিজাইন দেখুন স্যার নেই যাবে আপন মানে ময়ূরী মুহ সবটা 93 বডি 9300 এক নম্বর লাগুছে দেখুন ই শাড়ি তো পহেলা নু অর্ডর হেবা পহেলা নু দেখুন যে পাইছন লকি হই যাবে এটা বিলেসরে भी সবটা আসবা হুম ହେଲା হুম কপড়া কেনটা আছে হুম 10300 10300 স্ক্রিনশট নুন ধড়াক 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 ଆଉ মাগু নামকো নম্বর দিয়া আইছে নম্বর দেয়া আছে দেখো আগর নম্বর হচ্ছে বিজু আজ্ঞাকর আর পছর নম্বর হচ্ছে বুলু আজ্ঞাকর এড্রেস भी দিয়া আইছে দোকান র না भी দিয়া আইছে সব ডিটেল দিয়া আইছে 10000 টাকা খালি বাদ খালি 10000 এখন কেনটা আছে দেখুন দেখুন স্ক্রিনশট বলছেন ও দেখুন বিদেই কালেকশন দেখুন মাত্র 7.5 7500 দেখি পারছন শাড়ি কেনটা হইছে দেখুন দেখুন অন্তিম কালেকশন 9300 9300 কটন টিস্যু জুড়ে দেখে होते हाँ रेड नहीं को है अच्छा पूरा हेवी डाली पूरा पूरा हेवी हेवी है अच्छा वाला साड़ी देखो ना आपने बेलैया का 20000 रुपये पड़वा नहीं 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 15 ভিতরে পড়লো 15 ভিতরে বাকি সঠিক দাম নেই বতন বলছন এখন এটা ব্লাউজ পিস রে भी ठीक है हेवी वाला টিস্যু আছে अच्छा আমার পাখে 10000 नु स्टार्ट होছে কটন টিস্যু आ गया मार्केट रे तो मिली होছে 6 7000 8000 मिली मिल ही जाए क्या मिली होছে लेकिन सेटा टिश्यू नो है हां कौन है जोरी है मिक्स जोरी हां अरे बाप रे महा मुश्किल है ताहले हां देखि करी किनो देखी चाहिए किनबे सस्ता पाउची बोली पुही नहीं नेबे जोरी मिक्स आसुଛି जोरी मिक्स आसुची या देखुन देखुन पूरा फुल टिश्यू के कटवाई टक्कर दवा ई साड़ी तो हां देखो ना अपन ये ওয়ার দিয়ে আছে के है बाउनी नहीं पारन এটা ফুল টিস্যু वाले खाओ पावे लोग तो देखी पारछन आपन मन को लागि केते सारा कलेक्शन देखा हिचे बहुत सारा मेहनत हिचे मेहनत लागि गुटे लाइक टे करूँ बिजू आ गया ब्लू आ गया